بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. खुदा ही तो है जिसने सच्चाई के साथ किताब नाजिल की और अदलो इंसाफ भी नाजिल किया और तुमको क्या मालूम शायद कयामत करीब ही हो। फिर यह गफलत कैसी जो लोग उस पर ईमान नहीं रखते वो तो इसके लिए जल्दी कर रहे हैं और जो मोमिन हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि कयामत यकीनी बरहक है। आगाह रहो कि जो लोग कयामत के बारे में शक किया करते हैं वो बड़े परले दर्जे की गुमराही में हैं। खुदा अपने बंदों के हाल पर बड़ा मेहरबान है, जिसको जितनी रोजी चाहता है देता है। वो जोर वाला जबरदस्त है। जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो और जो दुनिया की खेती का खास्तगार हो तो हम उसको उसी में से देंगे, मगर आखिरत में फिर उसका हिस्सा कुछ न होगा। क्या उन लोगों के बनाए हुए ऐसे शरीक हैं जिन्होंने उनके लिए ऐसा दीन मुकर्रर किया है जिसकी खुदा ने इजाजत नहीं दी? और अगर फैसले के दिन का वादा न होता तो इनमें यकीनी अब तक फैसला हो चुका होता। और जालिमों के वास्ते जरूर दर्दनाक अजाब है। कयामत के दिन देखोगे कि जालिम लोग अपने अमाल के वबाल से डर रहे होंगे और वो उन पर पड़ कर रहेगा। और जिन्होंने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए वो बहिश्त के बागों में होंगे। वो जो कुछ चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार की बारगाह में मौजूद है। यही तो खुदा का बड़ा फजल है, यही इनाम है जिसकी खुदा अपने बंदों को खुशखबरी देता है जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि मैं इस तबलीग रिसालत का अपने क़राबतदारों अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत के सिवा तुमसे कोई सिला नहीं मांगता। और जो शख्स नेकी हासिल करेगा हम उसके लिए उसकी खूबी में इजाफा कर देंगे। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला कदरदान है। क्या ये लोग तुम्हारी निस्बत कहते हैं कि उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा पर झूठ बोहतान बांधा है? तो अगर ऐसा होता तो खुदा चाहता तो तुम्हारे दिल पर मोहर लगा देता
کہ تم بات ہی نہ کر سکتے، اور خدا تو جھوٹ کو نیست و نابود اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ وہ یقینی دلوں کے راز سے بھی خوب واقف ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ جانتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بڑھ کر دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ لوگ ضرور روئے زمین میں سرکشی کرنے لگیں، مگر وہ تو بقدر مناسب جس کی روزی جتنی چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ وہ بے شک اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھتا ہے، اور وہ وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میہ برساتا ہے اور اپنی رحمت بارش کی برکتوں کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی کارساز اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ اور اسی کی قدرت کی نشانیوں میں سے سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنا، اور ان جانداروں کا بھی جو اس نے آسمان و زمین میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر بھی قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت سے، اور اس پر بھی وہ بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اور تم لوگ زمین میں رہ کر تو خدا کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، اور خدا کے سوا تو تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔